Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va faire la correction de ces exercices. Donc, نبداو بالبروميer exercice. Je fais l'algèbre relationnelle, soit la donnée des relations suivantes. Donc, première relation, deuxième relation, troisième relation. Les questions se sont comme ça. Donc, première question, quelle est la jointure entre R et S? Donc, dans la texte, les conditions de jointure, donc il existe, il faut chercher la colonne en commun. Donc, هذا غتلقاه donc la colonne C غتلقاها ici وغتلقاها ici. Donc, غدير la jointure selon هاد la colonne. Donc, غتاخد هذا اللي فيه لو نومبر اللي هو اللي بتي. Donc, le nombre minimal des lignes عندنا هنا جوج وإسي عندك خمسة. Donc, غتاخد هذا اللي فيه جوج غتبدا به. Donc, غتاخد هاد لا ligne, il faut la joindre واحد la ligne اللي كاين ici avec C égale à 8. Ok, donc ça on va le joindre à ça. On va chercher واش كاين un autre ligne اللي فيه C 8 ما كاينش. Donc غنمشيو للدوزيام ligne. Ça نقلبو على جوج. Donc عندنا ici 2 نقلبو على 2 غنلقاو ici il faut joindre ça à ça, ça à ça. Ok, donc في la fin غيكون عندنا la table هاد la fin. Donc c'est une jointure. هنا ممكن نإليمينيو هاد لا كولون ونخليو غير واحد سي. دونك حيت عندنا ريبيتيسيون ولا نخليوها كوم سا سي لا ميم شوز. دونك ابخي سا قال لكم في الدوزيام كيستيون خصك دير اونكور الجوانتور افيك لا تابل دي. دونك بالنسبه لا تابل دي سكيل فو فير غتاخد هاد لا تابل وغدير لا جوانتور مع هذا دونك سولو لا كولون دي. دونك انت غتبدا بهذا مثلا اللي فيه لو نومبر مينيمال دو لين. دونك غتاخد هذا وغدير لا جوانتور افيك سا عندهم 1 1. ça fait 0 غتقلب واش كاين 0 ici ما كاينش. donc il faut prendre ça ونديرو لا jointure avec هاد لي deux. donc تا هو يكون فيه 3 lignes. donc عندك هذا وهذا وهذا. donc ici là c'est la même chose كدير لا jointure de ça avec ça, jointure de ça avec ça. ok c'est ça بالنسبة ل troisième question. troisième question vraiment c'est une jointure mais زاد واحد la condition C inférieur ou égal à D. donc الا جيتي واحد دي دونك ça عندهم ما عندهمش ما كاينش واحد كونديسيون دو جوانتور. اوكي دونك هنا دايرين سي انفيريور ايكال دي. الا جيتي وخدتي السي زيدتي هاد سي وتشوف انفيريور ايكال دي. دونك هنا واش انفيريور ايكال دي نو. هنا واش انفيريور ايكال دي نو. هنا واش انفيريور ايكال واحد في دي وي. هنا تروا. دونك لوجيكمون خاصك تاخد باغ اكزومبل تاخد هاد 8 1 2 وتاخد دير جوانتور افيك سا. اوكي الى مشينا للكوريكسيون دونك كنشدو الكوريكسيون. اوكي خداو 8 1 2 et 1 2 3. 8 1 2 et 1 2 3. 8 1 2 8 1 2 et 1 2 3. donc puisque لقينا واحد لو دي اللي ديجا انفيريور دونك غناخدو هذا وغنديرو لا جوانتور avec ça. Est-ce qu'il va faire la jointure encore avec هادو شوفو. donc bien sûr oui il va faire la jointure avec 0 4 7. après ça ce qu'il a fait donc on a puisque du si c'est inférieur ou égal à D. oui si c'est inférieur ou égal à D il faut prendre ça aussi. mais مخداش هاد la ligne je sais pas pourquoi. donc ok نمشيو troisième enregistrement عندنا 1 3 3 3 0 9. donc 1 3 3 1 3 3 3 0 9 تمام هذا. دونك تشوف ici que داك لي ريزولتا تشوف ما باينش اللوجيك اللي خداها هو واش تياخد واش السي خص الا كان عندنا واحد السي هنا اللي ناخدو جوج باغ اكزومبل الا لقينا في هاد لا كولون واحد لونجيسترومون دي اللي هو انفيريور سوبيريور ا 2 واش غناخدو هادو كاملين ونديرو جوانتور افيك هاد لا لين. دونك جو سي با كومون il a fait بالنسبة لهاد لا لوجيك. ok on passe l'autre donc 5.
Ce qu'il faut faire, c'est de faire la projection. La projection sur les deux colonnes A et B. Donc, seulement, il faut prendre ça et ça. Donc, c'est pas quelque chose de bon, donc c'est ça. Pour l'autre, c'est 6. Il faut faire la jointe. Le produit, je pense que le produit, ça, c'est le produit, c'est pas la jointe. Donc, le produit de ICT. Pour le produit, par exemple, ici, ça, ici, ça, donc ici, on a 3. Ici, on a 2. Donc, il faut faire 2 fois 3. Donc, ça donne 6. Donc, c'est qu'on indique ici, on indique les lignes, nombre de lignes, il y en a 6. Donc, on a donc 6, 6. Comment faire le produit? Le produit, c'est comme ça. Donc, نتاخد هذا أجمع هذا 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 وتمشي للدوزيام ودير لا ميم شوز ça avec ça ça avec ça ça avec ça donc c'est ça le résultat donc le premier ou quoi هذا دير لي جوانتو avec quelques trous donc هذا دير له les jointons avec quelques trous ماشي les jointons on peut dire le produit parce que les jointons c'est qu'on a droit à la condition toujours ok نمشيو للدوزيام exercice. Deuxième exercice, quelle qui soit la base de l'exercice suivante de la relation personne, soit la base de l'extension suivante de la relation personne. On a la relation personne, il y a un numéro, nom et prénom. On a les appelés, les exemples, il y a les enregistrements. Ok, que valent les expressions suivantes? Maintenant, ici, ce qu'il faut faire, c'est de faire la restriction. La restriction selon les conditions. Ce numéro est inférieur strictement à 3 ou le nombre est différent de bon collé. Ok? Donc, faire la relation. Donc, là, j'ai le numéro est inférieur à 3, donc, à travers les deux. Voilà, on va faire les deux. Après ça, le nombre est différent de ça. Donc, il faut prendre seulement un enregistrement. Donc, ok. بالنسبة للدو قال لك la première chose à faire c'est de faire واحد la restriction telle que le numéro supérieur strictement à 1 donc يعني غتاخد هاد غتاخد 2 3 4 après ça غدير عليهم واحد البروجيكسيون غتاخد غير لو نوم البريمون غتاخد هذا هاد اللي بارت تاخد لو نوم البريمون après ça قال لك في البيرسون اش غدير غتمشي للبيرسون غدير لا بروجيكسيون غتاخد غير هاد لي دو كولون ok. Une fois que les deux colonnes, parce que dire la restriction telle que le prénom différent de son domaine, je pense. Le prénom ici, يعني غتاخد هادو غتحيد هاد l'enregistrement غتحيد هاد deux. Une fois تحيد deux, غدير après ça غتاخد غير le prénom. Donc غتاخد ça, ça et ça. Ok. Donc c'est ça l'exercice. Donc merci pour votre temps. المهم نشوفو بالنسبة لl'exercice 3 في l'autre vidéo.